Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how have you been? I hope you stay healthy and happy. We are from second group. In this video, we will discuss everything about individualism. So let's start with the definition. Individualistic culture is a society which is characterized by individualism, which is the prioritization or emphasis of the individual over the entire group. Individualistic cultures are oriented around the self, being independent instead of identifying with a group mentality. They see each other as only loosely linked and value personal goals over group interest. Jadi, individualistik itu lebih mementingkan diri sendiri daripada kelompok. Individualistic cultures have such unique aspects of communication as being a low power distant culture and having a low context communication style. The US, Australia, UK, Canada, Netherlands, New Zealand, Ireland, Germany, and South Africa have been identified as highly individualistic cultures. The term individualistic culture was founded by Gerd Hofstede in 1980. According to Hofstede, individualistic culture refers to a sociological and not a psychological dimension. Jadi biasanya orang individualistik itu jarang memandang pangkat atau jabatan seseorang. Jadi itu mereka menganggap semua orang tuh pantas didengarkan. Lalu mereka lebih suka berbicara terus terang atau to the point daripada yang bertele-tele saat berkomunikasi dengan orang lain. In a detailed analysis of 14 national cultures, Hofstede stated that cultures can be identified as individualistic or collectivistic. Collectivistic cultures value the whole group or community rather than the individual. There has been a global increase in individualism in the recent years, and individualistic culture is on the rise in many countries around the world. Jadi, kolektivistik itu merupakan lawan dari individualistik. Kolektivistik itu lebih mementingkan grup daripada individual. Dan budaya individualistik ini dari tahun ke tahun semakin meningkat pengikutnya di seluruh dunia. Okay, that's all from me. And the next presenters will take the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How about individualistic culture trait? A few common characteristics of individualistic cultures include being dependent upon others is often considered shameful or embarrassing. Independence is highly valued. Individual right takes center stage. People often place a greater emphasis on standing out and being unique. People tend to be self-reliant. The right of individuals tend to take higher precedence. Sifat umum budaya individual adalah mempromosikan tujuan, inisiatif, dan pencapaian individu. Hak individu dipandang sebagai yang paling penting. Aturan berusaha untuk memastikan kepentingan diri dan individualis. Kemerdekaan dihargai. Ada jauh lebih sedikit dorongan untuk membantu orang atau komunitas lain daripada dalam kolektif. Mengandalkan atau bergantung kepada orang lain seringkali dianggap memalukan. Orang didorong untuk melakukan sesuatu sendiri, mengandalkan diri mereka sendiri. Orang berjuang untuk kesuksesan mereka sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Okay, now I will continue the presentations. It is about how individualistic cultures differ from collectivist culture. Compare and contrast individualist cultures and collectivism cultures. Jadi di sini kita akan mengetahui apa saja yang berbeda dari individualist culture dan juga collectivism culture. The first point, where collectivism stresses the importance of the group and social cooperations, individualism prizes things such as autonomy, independence, self-sufficiency, and uniqueness. The second point, the collectivism culture might be more likely to turn to family and friends for support during difficult times, while those living in individualist culture are more likely to go it alone. Dari dua poin di atas, kita bisa mengetahui kalau kolektivisme atau berkelompok itu, culture yang berkelompok itu lebih menekankan terhadap pentingnya berkelompok dan juga kerjasama sosial. Kemudian yang individualisme itu mereka lebih menghargai hal-hal seperti otonomi, independence, kemudian swasembada dan juga keunikan. Nah, di poin kedua kita juga bisa mengetahui kalau collectivism culture itu lebih cenderung ya meminta dukungan terhadap keluarga dan teman dalam masa sulit mereka. Kemudian orang-orang yang hidup dalam individualist culture itu lebih cenderung melakukannya sendiri. Nah, selanjutnya the third point is individualistic culture stress that people should be able to solve problems or accomplish goals on their own without having to rely on assistance from others. People are often expected to pull themselves up by their bootstraps when they encounter setbacks. And the fourth point, this tendency to focus on personal identity and autonomy is a pervasive part of a culture that can have a profound influence on how a society functions. For example, workers in individualist culture are more likely to value their own well-being over the good of the group. Dari poin ketiga ini, kita bisa melihat poin utama di sini yaitu pull themselves up by their bootstrap when they encounter setbacks. Jadi tulisan di sana itu menekankan bahwa mereka menyisipkan suatu perumpamaan di mana yang artinya menarik diri dengan tali sepatu sendiri. Jadi itu artinya mereka harus bisa memecahkan atau mencapai tujuan mereka sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain ketika mereka menghadapi suatu kemunduran. Kemudian yang keempat ini menjelaskan bahwa kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada identitas pribadi dan otonomi ini merupakan bagian yang meresap dari budaya yang dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana suatu masyarakat itu berfungsi. Misalnya pada budaya individualis ini mereka lebih cenderung menghargai kesejahteraan mereka sendiri daripada kebaikan kelompok. Okay, the fifth point, contrast this with a collectivist culture where people might sacrifice their own comfort for the greater good of everyone else. Such differences can influence nearly every aspect of behavior, ranging from the career a person chooses, the products they buy, and the social issues that they care about. And the sixth point, approaches to healthcare, for example, are influenced by these tendencies. Individualist cultures stress the importance of each person taking care of his or herself without depending on others for assistance. Those in collectivist cultures may instead stress sharing the burden of care with the group as a whole. Pada poin kelima ini kita bisa melihat bahwa budaya kolektivis itu adalah di mana orang-orang mungkin mengorbankan kenyamanan mereka sendiri demi kebaikan orang lain. Nah, perbedaan di antara budaya kolektivis dengan budaya individualis itu dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dari perilaku mereka.
mulai dari karir yang mereka pilih, produk yang mereka beli, dan masalah sosial yang mereka pedulikan. Misalnya contoh ini dari perilaku dari masing-masing budaya kolektivis dan juga budaya individualis. Misalnya pada pemilihan pekerjaan untuk orang-orang yang hidup dalam budaya kolektivis ini, misalnya mereka akan memilih sesuatu yang bisa bekerja sama dalam tim dan seperti itu. Kemudian kalau yang orang-orang yang hidup dalam budaya individualis, mungkin mereka akan memilih pekerjaan yang cocok dengan budaya individualis itu, mungkin sesuatu yang bekerja secara intensif dari diri mereka sendiri atau tidak terlalu banyak bekerja sama dalam tim. Seperti pada penjelasan poin ke-6 ini kita dipaparkan sebuah contoh pada pendekatan kesehatan. Jadi untuk budaya individualis, mereka itu lebih menekankan pentingnya setiap orang menjaga dirinya sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Jadi dalam hal kesehatan mereka itu pokoknya harus menjaga diri mereka sendiri ataupun merawat diri mereka sendiri daripada harus meminta bantuan orang lain. Dan untuk mereka yang berada dalam budaya kolektivis itu justru menekankan berbagi beban perawatan dengan kelompok secara keseluruhan. Misalnya mereka itu dalam perawatan kesehatan mereka itu harus meminta bantuan, istilahnya meminta bantuannya ke orang lain, ke siapapun, dan ke saudara atau teman dan sebagainya begitu. Itulah perbedaan antara individualis dan juga kolektivis. Okay, that's all from me and will be continued by the next presenter. And next, the effects of individualistic cultures on behavior. The effect that culture has on individual behavior is a major topic of interest in the field of cross-cultural psychology. Cross-cultural psychologists study how different cultural factors can influence individual behavior. They often focus on universal things among the various cultures that exist in the world, as well as the differences that exist between people. And one interesting phenomenon that cross-cultural psychologists have observed is how people from individualist cultures describe themselves compared to how those from collectivist cultures describe themselves. Individualistic cultures have a concept that tends to focus more on independence rather than interdependence. So, this concept has an effect or a negative impact on the people who follow this individualistic culture because they will tend to be more selfish and ignore their surroundings. This concept is very inversely proportional to the concept adopted by collectivist cultures, which tend to be grouped. For example, a person from an individualistic culture might say, "I am analytical, sarcastic, and athletic." This can be contrasted with self-description from people living in collectivist societies, who would be more likely to say something like, "I am a good husband and loyal friend."